स्मार्ट बेरा उपजिला परिषद विनिर्माणे आगामी 8 मे 2024 रोज बुधवार बेरा उपजिला परिषद निर्वाचने चेयरमैन पदप्रार्थी मोहम्मद अफजाल होसेन। हाँ शुनुन सबाई अफजाल भाइयेर मार्का कई मास मार्का। शोनेन शोनेन उपजेलाबासी सबाई शोनेन दिया मन। शोनेन शोनेन उपजेलाबासी सबाई शोनेन दिया मन। चेयरमैन मोदेहेर अफजाल भाइया होले करबेन उन्नयन। चेयरमैन मोदेहेर अफजाल भाइया होले करबेन उन्नयन। शोनेन शोनेन उपजेलाबासी सबाई शोनेन दिया मन। शोनेन शोनेन उपजेलाबासी सबाई शोनेन दिया मन। चेयरमैन मोदेहेर अफजाल भाइया होले करबेन उन्नयन। चेयरमैन मोदेहेर अफजाल भाइया होले करबेन उन्नयन। सुखे दुखे जाके डाकले पाशे मोरा पाय सेई तो मोदेर अफजाल भाई तार कोनो कार नाय। सुखे दुखे जाके डाकले पाशे मोरा पाय गरीबेर बंधु अफजाल भाइया तार कोनो तुलना नाय। बेरा उपजेलाबासी एकटाई चावा कई मास मार्काय सबार भोटटा चाই। बेरा उपजेलाबासी एकटाई चावा कई मास मार्काय सबार भोटटा चाই। 8 तारिखे একটা করে ও ভাই ভোট দিবেন সবাই। 8 তারিখে একটা করে ও ভাই ভোট দিবেন সবাই। उपजेला दिके दिके एक शुनिए बार अफजाल भाइयेर कई मास मार्कार उठेছে জোয়ার। बेरा उपजेला दिके दिके एक शुनिए बार अफजाल भाइयेर कई मास मार्कार उठेছে জোয়ার। 8 তারিখে সবাই মিলে কই মাস মার্কায় ভোটটা চাই। 8 তারিখে সবাই মিলে কই মাস মার্কায় ভোটটা চাই। ওই মাস মার্কায় একটা করে ও ভাই ভোট দিবেন সবাই। ওই মাস মার্কায় একটা করে ও ভাই ভোট দিবেন সবাই। সকল প্রার্থী চাইতে সেরা মোদের अफजाल भाई। अफजाल भाइया चेयरमैन होले कोनो चिंता ना। সকল প্রার্থী চাইতে সেরা মোদের अफजाल भाई। अफजाल भाइया चेयरमैन होले कोनो चिंता ना। बेरा उपजेलाबासी एकटाई चावा कई मास मार्काय सबार भोटटा चाই। बेरा उपजेलाबासी एकटाई चावा कई मास मार्काय सबाई भोटटा चाই।
কই মাছ মার্কায় একটা করে ও ভাই ভোট দিবেন সবাই। কই মাছ মার্কায় একটা করে ও ভাই ভোট দিবেন সবাই। শোনেন শোনেন উপজেলাবাসী সবাই শোনেন দিয়া মন, শোনেন শোনেন উপজেলাবাসী সবাই শোনেন দিয়া মন। চেয়ারম্যান মোদের আফজাল ভাইয়া হলে